हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम सीखेंगे कलर्स के नाम और ABC अल्फ़ाबेट। तो चलो शुरू करते हैं। कलर्स के नाम शुरू करते हैं। ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, पर्पल कलर, ब्लू स्काई, रेड, लाइट ग्रीन, ऑरेंज, ब्राउन, पिंक। चलो अब ये पेंसिल कलर, ऑरेंज, ब्राउन, रेड, ग्रीन, पिंक, पर्पल, ब्लू, ब्लू स्काई, ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो, लाइट ब्राउन एंड ब्लू। चलिए शुरू करते हैं अब ABC लिखने। सबसे पहले हम लिखेंगे A for एप्पल। बहुत अच्छे दोस्तों। A for एप्पल, B for बॉल। फैंटास्टिक। अब लिखेंगे C, ABC, C for car and cat। अब लिखेंगे D for dog, ABCD। अब बारी है E की। E for एलिफेंट। चलो ई भी कंप्लीट हो गया। अब लिखेंगे F for फिश, ABCDEF। अब बारी है G की। लिखेंगे G for गन। H for horse। अब बारी है I की। I for आइसक्रीम, माय फेवरेट। J for jug। K for kite। L for lion। M for mango। N for nurse। O for orange। P for क्या होगा बच्चों? पैरट। P for पैरट। Q for queen। R for rose। S for star, strawberry। T for tree। U for umbrella। V for van। W for water। X for
Y for yellow. And yogurt. Z for zebra. And zoo, zip. चलो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। चलो बच्चों, हमने ABC पूरी लिख ली। अब हम इनमें कलर करेंगे। ए के अंदर हम कर रहे हैं पिंक कलर। तो बच्चों, आपको मजा आ रहा है ना ABCD लिखने में? बच्चों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सी के अंदर जाएगा रेड। ABCDEFG HIJK LMNOP QRSTUV WXYZ ABCDEFG HIJK LMNOP ABCDEFG HIJK LMNOP। क्यों बच्चों, मजा आ रहा है ना? OPQRSTUVWXYZ A for apple, B for banana, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for jug, G for gun, H for hen, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for light, M for mango, N for nuts, O for orange, P for parrot, Q for green, R for root, S for star, T for tree, U for umbrella, V for van, W for yogurt, X for X-ray, Y for yellow, W for water, Z for zebra, zoo, zip, bye.